शिक्षकों की नौकरी संबंधी मामले में हाईकोर्ट का फैसला सामने आते ही शिक्षकों के बीच राहत की हवा बहने लगी। इसी राहत के माहौल में बुधवार को सिलीगुड़ी में बाघया तीन पार्क में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। हाईकोर्ट के फैसले को न्याय की जीत कहते हुए कई प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाएं अबीर खेलकर इस खुशी में शामिल हुए। बाघया तीन पार्क चारों ओर रंगों की उमंग से गूंज उठा। कई शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। अदालत के फैसले ने उन्हें एक बार फिर काम के प्रति आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान की। शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि ये फैसला केवल नौकरी बचाने का नहीं, ये सम्मान का भी फैसला है। हम राहत महसूस कर रहे हैं, इसीलिए ये खुशी के पल अपने सहकर्मियों के साथ बांट रहे हैं। ধরে উৎকণ্ঠা, মানসিক নির্যাতন সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা চলছিলাম। ও ভালো বলেছে, আমাদের জীবন সত্যিই বেরঙিন হয়েছিল, সেটা আজকে নতুন করে রঙিন হলো। এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই যে আড়াই বছরের লড়াইটা, এই যে জিতলেন আজ, কি বলবেন, কতটা বিশ্বাস ছিল? নিজেদের উপরে প্রথম থেকেই বিশ্বাস ছিল। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে 2023-এর 12ই মে আমরা টিভির থেকে জানতে পারি আমাদের চাকরিটা বাতিল। আমাদের চাকরি নিয়ে যে কোনো কেস চলছে এটাই আমাদের কাছে জানা ছিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনের আমাদের কোনো জায়গা ছিল না। এবার যেই অভিযোগ ছিল যে অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা হয়নি, সরাসরি মিথ্যা কথা। আমাদের কাছে প্রমাণ ছিল, সব ছিল। ডিভিশন বেঞ্চে সেই প্রমাণ, সুপ্রিম কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চে আমরা সুযোগ পেয়েছি সেগুলো রাখার। আমাদের মানে শ্রদ্ধেয় প্রতিটা দল, আমাদের 32,000-এর থেকে প্রচুর আইনজীবী দাঁড়িয়েছিলেন, প্রত্যেককে